전에 제가 12월에 와서 설교할 때 매었던 넥타이가 바로 이 넥타이입니다. 네. Antes de eso, en diciembre, vine y prediqué aquí y en ese momento prediqué usando esta misma corbata. Probablemente no recuerdan de qué prediqué en aquel entonces y creo que es natural que no lo recuerdan todo. El mensaje fue acerca de qué es la iglesia. 정말 사람들에게 죄 많다라고 Era Juan 해도 capítulo 이방인이다. 4. 하나님 율법을 지키지 않는다라고 손가락질 받던 그녀에게도 구원에 대한 희망이 있었고 구원에 대한 소망이 El 있었고 pasaje que usé para hablar sobre qué es la iglesia fue la escena de la mujer samaritana 그와 같이 encontrándose con Jesús. 물을 길러가지만 La iglesia debe ser ese lugar donde las personas que tienen sed de Dios y esperanza de salvación pueden encontrarse con Jesús. Es decir, el pozo de Jacob debe convertirse en la iglesia. 교회다라는 것이죠. 가나안 사람, 사마리아인, 죄인입니다. 유대인들이 무시했던 사람이 Los canaánes 율법을 지키지 않았기 때문입니다. eran pecadores 그러나 성경에서 porque no 보면 seguían la ley de Dios. 끊임없이 말씀하시는 것은 이방인들, 유대인들이 아닌 이방인들에게 너희 믿음이 크도다. 너희 믿음이 구원을 받았다라고 말씀을 하십니다. Pero Dios no le decía a los judíos, sino que a los extranjeros, los canaánes, que la fe era grande. 주님께서 산상수훈에서 말씀하신 것도 심령이 가난한 사람이 Nosotros debemos vivir siempre con ese corazón humilde, el corazón de la mujer pobre, el corazón de la mujer samaritana. 죄인된 모습으로 나의 모습을 그대로 나아간다면 언제나 우리를 만나 주시고 하나님의 영 그리고 하나님의 진리 정말 진리는 변하지 않는 El 것이고 espiritual y la verdad nunca cambia. 사랑입니다. Es un amor de Dios incondicional 우리가 무슨 어떤 que nos ha dado a nosotros. 무엇을 잘해서 하나님의 은혜를 받은 것이 아닌 그 진리, 영과 진리로 예배를 드릴 때 Con ese corazón avanzamos en espíritu y en verdad. Y otra imagen de iglesia que siempre he tenido es la de una iglesia que se dispersa, 그 놀라운 사랑으로 예배하며 생명수를 tal como 정말 ustedes 마르지 않는 la ven 참된 ahora. 음식을 얻는 곳이 교회인 줄 믿습니다. 교회는 또 하나의 제가 갖고 있는 교회는 무엇인가라는 것입니다. Aparte de 터지는 교회라는 것이죠. lo que nos da la comida 우리가 모여 예배하는 것이 중요한 espiritual. 일입니다. 함께 예배드리고 함께 예배하는 것. Nosotros debemos reunirnos sin duda. 무엇입니까? 그 가난한 여인, 정말 그 사마리아인, 정말 죄인이라고 Esa 손가락질했던 es 여인에게 부어졌던 La adoración es la proclamación de la gracia de Dios. Esa gracia es la verdad. ¿Qué es lo que nunca cambia en el espíritu y la verdad? El amor de Dios que siempre se nos da gratuitamente. Somos salvos por medio de ese amor y esa verdad que nunca cambia. Y adorar ese amor es precisamente la adoración. En ese lugar de adoración se proclama la gracia de Dios y nosotros respondemos con gratitud y alabanza. Pero la iglesia no debe terminar solamente en reunirse. La iglesia también debe dispersarse, vivir nuestra vida conforme a la palabra es nuestra fe. Vivimos por la gracia de Dios y por medio de esa gracia llegamos a ser amor y sal en el mundo. Cuando llegué aquí hace 4 años, la pandemia estaba terminando. Por eso lo primero en lo que trabajé dentro de la iglesia fue en la restauración de la adoración. Durante 3 años procuramos convertirnos en una iglesia que se esfuerza por reunirse.
aprendiendo, orando y amando. Antes de venir aquí, fui a saludar 하나님께서 베풀어 주셨죠. 그 예배가 우리의 첫 번째 양식이고 첫 번째 신앙의 al 출발이다. profesor que primero me enseñó 하나님께서 teología. 또 열심히 한 우리 교회인들과 함께 한 마음으로 나아갈 때 많은 분들이 잘 도와주셔서 Y a través de nuestra conversación recibí este sentir, aprender humildemente, orar y amar. Esa es nuestra fe. Y pensé que sería bueno pastorear durante 3 años aferrándome a esas 3 cosas. Realmente nos esforzamos mucho para restaurar la adoración. Restauramos los cultos del primer y segundo servicio, los coros y las alabanzas vivas, y creo que a través de ello experimentamos crecimiento espiritual y también crecimiento numérico. Antes de la pandemia se reunían alrededor de 160 personas, pero ahora, sumando ambos servicios, muchas veces superamos las 250 personas. Incluso algunos días llegamos cerca de 300. Creo que eso no ocurrió porque nosotros lo hicimos bien, sino porque Dios derramó su gracia. También en los cultos de oración de los viernes hubo mucha gracia y avivamiento por medio de la alabanza y la oración. Después comenzamos a trabajar en la construcción de la comunidad. Procuramos que la educación en la fe se desarrollará no solamente en el hogar y la escuela dominical, sino también en la escuela los sábados. Reiniciamos ministerios como la escuela de fútbol y la orquesta para servir a la comunidad y crear oportunidades de evangelización. Quiero agradecer a los ancianos, diaconisas, diáconos que trabajaron y oraron junto a nosotros. A pesar de mis limitaciones, ustedes sirvieron fielmente y caminaron conmigo para hacer posible todo esto. Todo lo que hemos hecho hasta ahora parece obra nuestra, pero en realidad ha sido obra de Dios. Y nuestra fe consiste en esperar también las cosas que Dios seguirá haciendo en el futuro. Muchas veces pienso que mis predicaciones fueron insuficientes. Me queda cierta tristeza también por no poder ver hasta el final cómo Coffee Break, que recién está comenzando, llegará a establecerse firmemente. Creo que cuando permanecemos firmes en la verdad y en la palabra de Dios, no somos sacudidos y podemos ver las obras que Dios realiza entre nosotros. Arrodillarnos delante de Dios, tener fe y crecer dentro de esa fe. Esa es la palabra de Dios. Creo que Dios obrará en medio de ese camino y nos llevará a la victoria. Yo también oraré por ustedes y confío en que ustedes orarán por mí, a pesar de mis debilidades. Oramos también para que todos nosotros sigamos avanzando, mirando la dirección y la guía que Dios nos da. Entonces, ¿cómo debemos vivir de ahora en adelante? ¿Quién es sabio? Al terminar esta serie de predicaciones sobre el amor en Oseas, surge esta pregunta. Después de proclamar con dolor la corrupción de Israel y el amor desgarrador de Dios, Oseas pregunta finalmente, ¿quién es sabio? ¿Quién que entienda estas cosas? ¿Quién tiene discernimiento que las comprenda? Lo más necesario
그럼에도 불구하고 para quien guía una familia y edifica 하나님의 사랑을 una 깨닫는 comunidad, 것이 우리의 no es 참된 solamente 삶이 entender 살아가는 las tendencias 참된 del mundo, 지혜고 sino 우리의 comprender 총명함이다라고 el corazón de 말씀하고 Dios 있습니다. y la profundidad de su amor. 데이비드 그레고리의 소설 예수와 함께한 La 저녁 novela 식사라는 Una 편지 cena con Jesús de David Gregory 소설이 있습니다. comienza 주인공은 닉이라는 사람인데요. 평범한 직장인입니다. con Nick. 어느 Nick es 날 protagonista. 퇴근길에 하나의 Es un 초대장이 trabajador 있었습니다. normal. Un día 거기에는 recibe 나사렛 예수와 una 함께 invitación de 저녁 Jesús. 식사에 Camino a 초대합니다라는 초대장이 적혀 있습니다. casa después del trabajo. 그는 Recibe un 예수님과 sobre 함께하는 que 시간을 decía, está 갖는다요. invitado 그 a 14 cenar con 자리에 Jesús de 그렇게 Nazaret. 오늘 14장 호세아에서 끊임없이 얘기하고 있는 이 말씀은 그 하나님의 은혜의 식탁의 자리로 El pasaje de Oseas 14 que hoy meditaremos por última vez es la última propuesta de Dios, 주님께서 이미 quien nos 밥 invita a esta 이미 mesa de 식사를 다 gracia. 준비하고 하나님께서 이미 모든 것을 준비하신 그 은혜의 식탁의 자리로 오라고. Es una gran invitación de amor para 그 dejar 사랑을 누가 dejar 알고 그 자리에 atrás 갔겠느냐? la 그것은 mentalidad de 아는 사람은 Baal 지혜로운 llena de 사람이고 autojusticia 현명한 que 사람이다라는 insiste 것이죠. en pagar por sí misma y venir al camino del Señor, el camino del 오늘 amor, 말씀 보면 누가 donde el 있도다 mismo Señor ya 묵직하다라고 pagó 말하고 있습니다. el precio por nosotros. 사랑을 베풀었음에도 호세아 También el 안에서는 texto 도망을 declara que los 가고 caminos del 다시 Señor 고리를 son 주고 rectos. 다시 그를 사옵니다. 정말 Es el 그러면서도 camino 도망가죠. que hemos visto desde el 그럼에도 capítulo 불구하고 1, 다시 el 너를 camino de 사랑한다라고 말하는 ir 것이 hasta el 호세아의 final a 도망치시는 buscar a 하나님의 Gomer, 사랑의 말씀입니다. la esposa que huyó, 그러면서 말씀하죠. 내가 comprándola 어찌 de 너를 nuevo con 네가 plata 아무리 그래도 y 내가 어째 cebada. 너를 포기하겠느냐? 못한다라고 El camino de 말씀하고 있어요. abrazar llorando al hijo 정말 그 rebelde 배은망덕한 자식과 Efraín 같은 y 그들을 decirle, 내가 포기하지 ¿cómo podría yo 않겠다라고 entregarte, 말씀하시고 내가 Efraín? 너를 사랑한다라는 것이 그 사랑을 Te amo. 깨닫고 Es 돌아오라고 precisamente el camino de la cruz. 그 십자가 하나님의 사랑으로 다시 초대하는 것이죠. Y está invitando 우리가 al 올바른 amor de 길, cruz. 우리가 바른 길을 살려고 합니다. 그래서 우리가 어떤 것을 지키면, 어떤 율법을 지키면 내가 어떻게 바르게 살아갈까라는 생각을 하죠. Muchas veces, cuando pensamos en el camino correcto y en una vida moral, imaginamos reglas estrictas y criterios fríos, pero la máxima expresión de la ética cristiana no son las reglas, sino la misericordia y el amor, sin límites. 우리가 부부싸움을 하십니까? 예, 저는 가끔 합니다. Ustedes tienen la pelea con su cónyuge, pero yo también, a mí me toca pelear con mi esposa. 나의 의로움을 먼저 말하기 때문입니다. Pero ¿por qué nos peleamos? Es para mostrar nuestra justicia. 예수님과 식사를 하게 된 닉은 질문합니다. 예수님, Sentado frente a Jesús en el restaurante, Nick le pregunta al hombre de traje que se presenta como Jesús, hay tantas religiones en el mundo, ¿qué hace diferente al cristianismo? 모든 종교는 인간의 땀을 흘리며 산 정상을 향해 Jesús 기어올라가는 것이다. responde, todas las religiones son el esfuerzo del ser humano que suda tratando de subir hasta la cima de la montaña. 인간에게 Pero 거둬주는 el cristianismo es diferente. 우리가 부부싸움 할 때 내가 이만큼 내가 노력해서 산에 갔습니다. Dios 내가 산 정상에 mismo 올라가서 desciende hasta 당신한테 abajo 이만큼 de la 잘해줬습니다. montaña para entregar 라고 말하기 때문에 gratuitamente su regalo 남편이 말하고요. al ser 아내도 humano. 마찬가지입니다. 내가 당신한테 얼마나 잘해줬는데 내가 얼마나 열심히 산에 올라가서 정상에서 당신에게 사랑을 베풀어 줬는데 라고 말합니다. En la pelea de los esposos, 우리가 절대 uno quiere mostrar 잘못한 건 이야기하지 않습니다. qué está trabajando y cuánto está ganando, pero otra parte, qué sirve en la casa, qué es lo que está 그렇기 haciendo. 때문에 싸움이 되는 것이죠. 그러나 Solo quiere 기독교에서 말하는 mostrar 것은 su justicia.
Por eso 내가 llegan a 노력해서 pelear. 당신을 위해서 내가 노력하고 Sin 헌신했으니 embargo, 내가 산 정상에 있으니 당신도 en 나에게 이만한 사랑을 cristianismo 줘야 됩니다라고 말하는 것이 아니라 no está 내가 diciendo 먼저 que 내려와서 está encima de la 당신의 발을 montaña, 씻겨주는 것이 sino que 하나님의 사랑이다라고 말씀하고 있습니다. desciende al abajo de la 나의 montaña 의로움, para lavar 내가 los pies. 옳다. 내가 이만큼 No 노력했으니 está 내가 이만큼 diciendo que es 사랑을 받아야 justo. 된다라고 말하는 것은 바알의 신앙이다라고 말하고 Tampoco 있습니다. está diciendo que yo soy 내가 잘못했다. la persona que tengo 내가 que 의로움을 recibir 베풀어. el amor 내가 de 산 Dios. 위에서 내려와 우리를 위하여 십자가를 주신 예수 그리스도의 Es una 사랑은 religión falsa 다르다라는 것입니다. en Baal como en mundo. 음란한 고매를 찾아서 호세아가 다시 수많은 것들을 산에서 내려와 자신의 모든 O sea, 것을 él 팔아서 descendió 그 hasta 아내를 el 사온 것처럼 lodazal, al pie de la 하나님의 montaña para 십자가에 buscar a 자신의 모든 Gomer, 것을 내려놓고 la esposa 우리를 infiel 구원하기 que había 위하여 아무런 huido. 값없이 베풀어 주신 은혜의 식탁의 자리로 우리가 초대를 Y él mismo pagó el 받았다는 것입니다. precio con plata y 그것이 cebada 여호와의 para 돈, traerla de 여호와의 regreso. 사랑, 기독교가 다른 것과 기독교가 다른 종교와 다른 것이다. Es la diferencia, cristianismo a otras religiones. 여호와의 도는 정직하다라고 합니다. 도, El versículo 9 declara que los caminos del Señor son rectos. 도라는 것은 Aquí la palabra camino, derek, no se refiere simplemente a una verdad abstracta, 까미노라고 말하죠. 길은 무엇입니까? sino a una manera de vivir que se camina día 삶을 tras 살아가는 día. 것입니다. 하나님의 방식대로 예수 그리스도께서 우리에게 보여주신 방식대로 그 삶을 내 발걸음을 내딛는 El 것입니다. camino del Señor es 그냥 내가 생각하는 것이 completamente 아닙니다. 여러분들이 생각하고 기도하는 것이 아닙니다. caminar a la guía 수많은 de 제약과 Dios. 실패 가운데 주님은 우리에게 너의 잘못이 무엇이냐라고 묻지 않습니다. Dios no nos está 돌아오라라고 preguntando, 말합니다. aunque 내가 이미 cometemos 너희를 muchos 위하여 errores 모든 y 것을 muchos 지불했다라고 pecadores. 말합니다. 너희들의 잘못을 너희들의 죄악을 위하여 Ya 내가 nos está 이미 diciendo 값을 지불했다라고 que ya 말합니다. pagó el 너희들 와서 precio 먹고 마셔라라고 말하고 y 있습니다. nos está invitando a comer, a beber. 정직한 여호와의 Es un 도라는 camino 것입니다. recto. 예수님과 대화를 하던 닉은 마음이 불편했습니다. Mientras escuchaba a Nick acerca de la iglesia 주님, unilateral de 저 Jesús, 노력했고요. Nick comenzó a sentirse incómodo en lo profundo de su corazón. Le está 내가 contando, 하나님을 위해서 한 게 얼마나 많은데요. Señor, yo sirvo mucho en la iglesia. Yo esfuerzo muchas cosas en la iglesia, en la comunidad. 오늘 9절 말씀에도 이런 말씀. Su orgullo fue herido porque sentía que sus esfuerzos, sus buenas obras 그 길에 y sus logros no estaban siendo reconocidos. 하나님이 모든 사람을 Pero en la segunda parte del versículo 9 aparece una palabra muy fuerte. Delante de este perfecto camino de amor, los justos andan por él, pero los pecadores tropiezan en él. 어떤 사람은 넘어지고 어떤 사람은 Porque tropiezan en el mismo camino de 그 gracia. 식탁에 Porque la 만지고 gracia gratuita de Dios les parece demasiado absurda. 내가 한 것을 인정받고 싶은 거예요. Las personas que 하나님 내가 intentan 교사로 justificarse por medio de sus propios esfuerzos y méritos se sienten ofendidas por un regalo recibido gratuitamente. 그러나 하나님의 사랑 안에서 Por 우리의 eso se convierte en una piedra de tropiezo y entonces insisten en querer pagar ellas mismas la cuenta. 우리가 받은 것은 우리의 공로로 감당할 수 없는 일이다라는 것입니다. 하나님의 사랑대로 살아가는 것, 받는 것, 사람에게 인정받는 것, 인정받지 못하는 것, 정말 바보 같은 일입니다. 미련해 보이는 일이죠. A los ojos del pueblo de Israel que confiaba en Baal y en Asiria, la manera de Dios volver con las manos vacías y pedir solamente gracia parecía demasiado inútil e incapaz.
esa gracia gratuita derramada sobre personas totalmente indignas y sin reconocer sus esfuerzos ni méritos, se convirtió en una piedra de tropiezo desagradable para los orgullosos. 그리고 제가 여기 오기 전까지 먹었던 스테이크보다 Las comidas que 훨씬 yo 많은 comí 스테이크를 en- 무슨 손님 durante 4 데려오려고 años en 스테이크를 Guatemala, 사줘야 목사님한테 primero es 대접을 antibiótico 했다라고 y el 생각했어요. segundo es carne asada. 제가 소의 기름이 아직도 몇 년을 갈것 Creo 같습니다. que la gente pensaba que es una invitación grande comer la carne asada. 값 낼 수는 있습니다. 나 열심히 살았습니다. 하나님. 하나님한테 내가 받을 자격이 있습니다. Así nosotros podemos decir a 여보, 나 Dios, 사랑받을 자격이 있어. 형제 자매 yo 얘기 말합니다. 나 merezco 사랑받을 de 자격이 있고 나 recibir el 고백했다라고 amor, 말합니다. 그러나 yo, 분명히 yo 말하고 tengo logros, yo tengo 우리는 자격이 éxitos, yo 없다라고 tengo 말하고 있어요. esfuerzos, yo merezco 우리가 한 de 게 recibir el 무엇이고 amor y la gracia. 우리의 의로움이 어디에 있습니까? Pero ¿qué 하나님의 hicimos? 그 십자가 ¿Dónde está la 사랑을 justicia 우리가 de 어떻게 nosotros? 의로움을 말할 수 ¿Y 있습니까? cómo podemos decir la justicia de nosotros en la cruz? 닉은 예수님과 대화를 하며 자연스럽게 자신의 개인적인 삶의 이야기를 En la última conversación de la novela, 권위적이었던 el diálogo con Jesús 상처, fluye 형제, 아내, naturalmente hacia la vida personal de Nick. 아픈 부부의 갈등의 문제들을 예수님께서는 Las profundas heridas que recibió de su padre autoritario y el doloroso conflicto matrimonial que estaba viviendo con su esposa. 의인은 그 길로 다녀야 한다라는 것입니다. Jesús comprende profundamente el dolor de Nick y aplica sobre sus heridas quebrantadas el remedio del perdón y del amor. El versículo 9 dice, los justos andan por ese camino. ¿Cómo vive el justo que ha escuchado la profecía de Oseas y ha comprendido la verdadera sabiduría? 은혜 안에 내 식탁에 초대를 받은 사람이다라는 것을 깨닫는 것을 Vive 살아가는 것입니다. llevando a la mesa de su hogar y a la sala de su casa el amor y el perdón unilateral que recibió al sentarse a la mesa con Jesús en la iglesia. 그 길을 가야만이 우리가 천국에 이를 수 있다라는 것입니다. 주여 주여 입술로만 찬양한다고 Como 우리가 demasiada 천국에 frecuencia 못 nos 가다라는 convertimos 분명히 en 예수님께서 Baal 말씀하셨어요. dentro 우리는 de 그 nuestro 길을 가야 hogar. 합니다. 까미로 ¿Cómo 가야 ganamos 된다라는 dinero o hacemos todas 여러분의 las 발걸음으로 tareas de 살아야 la 된다는 casa? 것입니다. Exigimos 주님께서 우리를 사랑하신 recompensa 같이 y tratamos de controlar a nuestro 일곱 번, cónyuge 일곱 y a 번 nuestros hijos. 무한대로 사랑하신 같이 Pero quien ha comprendido el camino 우리에게 del Señor, 끊임없이 el camino 베풀어 del amor, 무한한 그 vive 십자가의 자리를 de manera 초대하신 것 diferente. 같이 Así como 이스라엘 백성이 Jesús 그렇게 pagó el 하나님을 precio de mi 배신하고 vida, también yo 돌아갔을지라도 abrazo las 다시 debilidades 돌아오라고 de 그 mi 사랑을 esposa 깨닫고 지혜자가 되어 의인이 되어 y de mi 주님의 esposo 베푸신 y de mis hijos, 십자가의 y 은혜의 practico 자리의 el amor de 삶을 la cruz, 살아가라고 dispuesto a 말씀하고 pagar 있습니다. su cuenta con alegría. Esta es la verdadera imagen de la vida del justo 주님의 que 사랑은 camina por el camino del 여러분의 amor. 가정에서, 여러분의 집에서, 여러분의 교회에서, 여러분의 일터에서 우리는 살아야 합니다. 내가 10개를 해주면 5개는 Debemos 해줘야 되지 practicar el 않겠느냐? amor en el hogar, 내가 en 밥을 el 10번을 trabajo, 사면 en la 5번은 사야 되지 comunidad. 않겠느냐가 아니라 내가 10번이든 100번이든 1000번이든 No importa cuántas veces estoy comprando, 하나님의 invitando 사랑으로 la 그를 comida, 섬겨야 한다라고 말씀하고 있어요. sino 그것이 우리가 10 살아가야 veces, 될 100 veces, 여호와의 debemos estar 여호와의 perdonando, 사랑이다라고 debemos estar 생명의 길이다라고 realizando el amor de Dios. 내가 이만큼 했다라고 말하는 것은 바알의 신앙이다라고 말하고 있습니다. Es la fe de Baal que ya hice, 나는 끊임없이 ya me esforcé, 7번 무한정으로 pero 구원하신 그 하나님의 debemos 사랑하심과 같이 realizar el 살아가는 amor 삶을 e invitar a los 살아가야 demás 말씀하고 있습니다. en nuestra vida. 그 사람이 바로 지혜로운 사람, 총명한 Esa es la 사람이다라고 말씀하고 persona que es sabio. 여러분과 제가 지혜자가 되어 Ustedes y yo
Debemos ser sabios. 그 사랑의 길을 걷는 주님의 Debemos 자녀가 seguir 되겠습니다. caminando al camino recto del Señor. 식사를 마치고 돌아온 닉의 코트 주머니에는 예수님께서 남겨주신 하나님의 말씀이 있었습니다. En la última parte de la novela, después de terminar la cena y regresar a casa, Nick encuentra unas palabras que Jesús había dejado en el bolsillo de su abrigo. 음성을 듣고 문을 열면 내가 Apocalipsis 그에게로 들어가 그와 더불어 3:20. 먹고 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. 식탁을 먹고 은혜의 식탁을 나누는 여호와의 도, 여호와의 사랑을 살아가는 자가 그 생명의 길 하나님의 나라의 백성으로 Los que caminan al camino recto del Señor 음란한 pueden estar en la mesa de amor de Jesús. 주님의 사랑을 선포한 호세아처럼 정말 울부짖는 사자처럼 이스라엘을 찾으시는 그 하나님의 Así como 사랑의 Oseas fue a buscar a Gomer, la mujer infiel, y como un león que clama desesperadamente mientras busca a su hijo perdido 정말 en el 값없이 bosque. 우리에게 Así 그 también 은혜의 Dios está hoy 사랑을 tocando 베풀어 주신 con amor la puerta de sus vidas. 그 은혜의 식탁을 우리 가정과 일터와 우리의 공동체, 우리 교회 안에 나눠주고 Rompamos la calculadora orgullosa de su corazón, sentámonos a la mesa de la cruz 길을 걷는 여러분과 제가 되기를 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다. para estar profundamente de ese amor. Vamos a orar todos. 사랑과 은혜가 풍성하신 Padre Dios de amor, 호세아의 말씀을 통해 gracias porque 배신하고 a través del 도망친 libro de 우리를 Oseas 기억하셔서 nos has dado, 은혜의 mostrado 식탁의 tu 자리로 amor 초대해 que 주신 nunca 그 se 놀라운 rinde. 사랑을 깨닫게 하시니 Ayúdanos 감사합니다. a dejar nuestro orgullo y nuestra propia justicia 부족한 종이 y a aferrarnos solamente a la gracia de la cruz. Así como Jesús pagó el precio de nuestra vida, permítenos vivir también con amor y perdón en nuestros hogares y lugares del trabajo. Ayúdanos a abrazar a los heridos y a caminar como creyentes, sabios por el camino del Señor, el camino del amor que persevera hasta el final. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 지친 우리의 성도들의 마음을 주님께서 위로해 주시옵시고 이 거룩한